हेलो फ्रेंड्स, आज आम देखा आप जो सीटेट रोचे है कि सीटेट आपंकर कौन पड़े लांगुएज 1 रोचे एंड लांगुएज 2 रोचे नुह कि लांगुएज 1 लांगुएज 2 रे ओडिया गोटे ऑप्शन ना कि है कि से जो ओडिया पेडागोजी जो जहाँ भी क्वेश्चन रोचे ताहाको आज आम डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे 30टा क्वेश्चन नहीं से 30टा क्वेश्चन आम डिस्कसन करदे। ठीक अच्छे देखूँ 91 नंबर प्रश्न कौन कहला 91 रे शिक्षार्थी को बनान शुद्धि आ सठिक विराम चिन्हर प्रयोग कर उपदेश देवा फल देखो बनान शुद्धि आ विराम चिन्ह है कि ये जो उपदेश देवा फल कौन होता है ना सेमानकर शिक्षण कौशल समृद्ध होता है, लिखन रे शुद्धता बढ़ी थाए, अनर्गल भाव में भाषार व्यवहार करि निजर सृजन शक्ति बढ़ाई थांती। ठीक अच्छे लक्ष्य करिया जदि आपणकर बनान शुद्धि आ विराम चिन्ह यूज होता है कौटी राइटिंग रे लिखन रे तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर 2 सेमानकर लिखन रे शुद्धता बढ़ी थाए। ठीक अच्छे तापर देखिए क्वेश्चन कौन कहला एथि मध्यरु केउठी 93 92 देखीदे 92 कौन कहला ना भाषा शिक्षा रे रचनावादर अर्थ होची कौन रचनावादर अर्थ कौन ना शिक्षार्थी विभिन्न प्रकार असामंजस्य थिबा नमूना माध्यम रे एक सुव्यवस्थित समाधान स्थल रे पहुँची थांती। ऑप्शन 2 कौन कहला शिक्षार्थी शिक्षकंकर साहाय्य नहीं निजस्व सिद्धांत निमंते भिन्न भिन्न माध्यम प्रयोग करिथांती। ऑप्शन नंबर 3 कौन कहूँ ना शिक्षार्थी सेमानंकर निजस्व अनुभूति ओ अध्ययन बल रे निजर अनुभूति एवं अध्ययन बल रे विश्व को बुझी थांती और भाषा शिक्षण कौशल रे सेगुड़िकर प्रयोग करिथांती। ऑप्शन नंबर 4 कौन कहला ना शिक्षार्थी निजस्व शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करी ता माध्यम निजस्व उपलब्धि लाभ करिथांती। देखंतु रचनावादर एठी होची अर्थ होची कौन ना शिक्षार्थीर जहाँ भी निजर एक्सपीरियंस रोची निजर अनुभूति आउ अध्ययन बल रे विश्व को बुझी थांती और भाषा शिक्षण कौशल रे सेगुड़िकर प्रयोग करिथांती। तो करेक्ट आंसर कौन रोची ऑप्शन नंबर 3। ठीक अच्छे तापरे 93 कौन कहला एथिमध्यरु केउठी भारत रे क्षेत्रीय भाषार विकास पाई एक प्रकारर सतर्क आह्वान नुहे कौटा ना ए संपर्क रे जनसाधारणकर अपरिचित भाव सुविधार अभाव बुझीबार अस्पष्टता ना अनुवाद रे असुविधा। ठीक अच्छे तार करेक्ट आंसर होची आपनकर कोन ए संपर्क रे जनसाधारणकर अपरिचित भाव। 94 कौन कहला भाषा अर्जन कहा कहा जाए आमर दुईटा कथा आसे गोटे भाषा शिक्षण आ गोटे भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक अच्छे एटा होची भाषा अर्जन आम आक्वायर जो कर जो मातृभाषा को आक्वायर करा कौन कही देखिया ना केवल आवश्यक शब्दावलीर प्रयोग को बुझाई थाए ना एपरी एक वातावरण प्रस्तुत करी कौशल लाभ करिबा जहा द्वारा शिक्षार्थी निजर मातृभाषा शिक्षा करिपारे व्याकरणर विश्लेषण बुझी पारिया निमंते एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुति को ना ऑप्शन नंबर 4 कौन कहला ना मस्तिष्कर सहजात क्षमता जुगु भाषा शिक्षार एक कौशल बा प्रक्रिया को बुझे थाए है कि आम जानी कौन लैंग्वेज एक्विजिशन बा भाषा अर्जन होची कौन ना आम मातृभाषा शिखी था किपर शिखी था ना मस्तिष्कर गोटे कौन सहजात क्षमता रोची है कि तो ताहारी जोगु भाषा शिक्षार एक कौशल बा एटा प्रक्रिया मध्य कह जाए थाए लैंग्वेज एक्विजिशन। तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर 4। ठीक अच्छे 95 कौन कहला भाषा शिक्षक कहा माध्यम रे शिक्षार्थीर लिखन कौशल संपर्क में शिक्षा दे पारिबे भाषा शिक्षक कहा माध्यम रे शिक्षार्थीर लिखन कौशल संपर्क में शिक्षा दे पारिबे कहा माध्यम रे ना श्रुत लिखन देई ना शिक्षार्थी को परिष्कार भाव में लेखिया को परामर्श देई ना शिक्षार्थींकर ज्ञानवर्धक विचार को निज भाषा रे लेखिबार निर्देश देई ना शिक्षार्थी को पढ़ा और लेखापी बारंबार प्रवर्ताइबा द्वारा। ठीक अच्छे तो आर जदि करेक्ट आंसर आम लक्ष्य करवा कौन रोचे ना शिक्षार्थींकर ऑप्शन नंबर 3 ज्ञानवर्धक विचार को निज भाषा जपरी से लेखिबे तार निर्देश देवा। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट रोची कौन 96 कौन कहला
ନା ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ କିପରି? ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଚୁପଚାପ ବସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା, ଭୁଲ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନଟ କରି ସଂଶୋଧନ କରିବା, ନା ଯୋଗାଯୋଗ ନିମିତ୍ତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗରେ ପରିବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? ନା ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଯୋଗାଯୋଗ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗରେ ପରିବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖିବା 97 କ'ଣ କହିଲା? ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାଠ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିପରି? ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାଠ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିପରି? ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ୱାରା, ସାରାଂଶ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନା ପାଠ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା, ନା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହିଛି? ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାଠର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? କିପରି ହୋଇଥାଏ? ନା କ'ଣ? ନା ସାରାଂଶ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି। 98 କ'ଣ କହିଲା? ଉପଚାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରିମେଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଥାଏ, ହେଲେ କି ତ ଉପଚାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ବି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କେତେବେଳେ ହେବ? କିପରି ହେବ? ଆଦେଶାତ୍ମକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ନିଷେଧାତ୍ମକ, ନା ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ଠିକ୍। 99 କ'ଣ? କିପରି ଭାବେ ଭାଷା କୌଶଳ ଶିଖାଯିବା ଉଚିତ? ଆମ ଯେଉଁ ଭାଷାର କୌଶଳଟାକୁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ରହୁଛି, ହେଲେ କି ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ଶିଖେଇବା? ଭାଷା କୌଶଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ ନୁହେଁ କି ଯେଉଁ ରହୁ, ତ କିପରି ଶିଖେଇବା? ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ଏକାକୀପଣରେ, ଏକୀକୃତ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାଷା କୌଶଳ କିପରି ଶିଖାଯିବ? ନା ଏକୀକୃତ ପଦ୍ଧତିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 100 କ'ଣ କହିଲା? ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଗଲା, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜ୍ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ସରବ ପଠନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ିବେ ନା, କାହିଁ ପଢ଼ିବେ? ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ାଟା କିପରି ରହୁଛି, ନୁହେଁ କି? ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କିପରି ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସରବ ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ କି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଗଲା, ଦେନ୍ କିପରି ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ତାକୁ? ନା ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି। 101 କ'ଣ କହିଲା? ଯଦି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର କେଉଁ ଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ଜାଗୃତ ଥାନ୍ତି? ହେଲା, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷଣର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯେ ପରୀକ୍ଷାଟା ସେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କି? ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର କେଉଁ ଭାଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? କେଉଁ ପାଠକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ନା ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମାବେଶକୁ, ନା ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରଭେଦକୁ, ନା ପ୍ରଶ୍ନର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା, ନା ପ୍ରଶ୍ନର ବୈଧତା? ହେଲେ କି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ କେଉଁଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ବୈଧତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହେଲେ କି ଯଦି ପଚାରିବ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆସିବ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଶ୍ନର ବୈଧତା ବେଶୀ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର MCQ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ହେଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନର ବୈଧତା ବେଶୀ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 102 କ'ଣ କହିଲା? ଡ୍ୟାସ୍ରେ କ୍ଲିଷ୍ଟତା ପଠନ କ୍ଲିଷ୍ଟତାର ସଂକେତ ନୁହେଁ। କେଉଁଟା? ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନିବା, ବନାନ ବ୍ୟବହାରରେ କ୍ରମବଦ୍ଧତା, ପଠନର ଗତି ଓ ପ୍ରବାହ, ଶବ୍ଦ ଓ ତାର ବିଚାରରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ବନାନ ବ୍ୟବହାରରେ କ'ଣ? କ୍ରମବଦ୍ଧତା। ଠିକ୍। ତାପରେ 103 କ'ଣ କହିଲା? ନା ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ?
नुहे कही कौटा ना प्रत्येक भाषार निजस्व संरचना रही है कि तो एटा तो आपंकर ठीक रोचे भाषा संस्कृति और सभ्यता सह जड़ित एटा भी ठीक रोचे सरल जटिल दिग गति करते एटा नुहे भाषाटा आपण को जटिल सरल आड़ गति करें सरल जटिल नुहे भाषा संश्लेषण विश्लेषण को नहीं थे एटा ठीक अच्छे तो सी नुहे कही ना तो नुहे कौटा हम ऑप्शन नंबर 3 तार करेक्ट आंसर कौन आपंकर हम ऑप्शन नंबर 3 हम तापर 104 कौन कहला एथिमध्यरु केउ अभ्यास मौखिक भाषार विकास रे सहायक होता है मौखिक भाषार विकास रे कौन सहायक होता है कौटा ना पाठ्य पुस्तक रो कहानी शिक्षक को शिक्षार्थी समावेत भाव में पाठ पढ़े पाठ करेंगे जो पाठ्य पुस्तक जहाँ कहानी रोचे शिक्षक को शिक्षार्थी समवेत भाव में पाठ करेंगे समवेत भाव में शब्दर शुद्ध उच्चारण अभ्यास करेंगे जन जन करी कविता पाठ करी मन रखिए ना प्रिय कहानीर नाट्य रूपांतर कर अभिनय करेंगे तो मौखिक भाषा कथा ये कही मौखिक भाषा माने ओराली से माने कहे तो कौन नाट्य रूपांतर करें जो कन्वर्सेशन करती कि आप देखिथे ना राम गोटे डायलॉग कहूँ हरि आउ डायलॉग कहूँ नुहे कि सहीटा नाट्य रूपांतर कर अभिनय करती तो करेक्ट आंसर कौन हो आपंकर ऑप्शन नंबर हम 4 ठीक अच्छे तापर 105 कौन कहला ना द्रुत पठनर उद्देश्य कौन द्रुत पठनर उद्देश्य कौन ना आग्रह बढ़ेवा तन तन कर समस्त विषय जानिबा ना विस्तृत पाठ कराइबा ना सूचना लाभ कराइबा तो द्रुत पठनर उद्देश्य होची कौन तन तन करी समस्त विषय जानिबा ठीक अच्छे तो बर्तमान 15टा कौन कले एमसीक्यू बर्तमान डिस्कसन करदेले ठीक अच्छे एटा पार्ट 1 रे पार्ट 2 टा बर्तमान देखिबा लैंग्वेज 2 जोटा रोची सेटे देखिबा तो बर्तमान देखिबा लैंग्वेज 2 रे 121 नंबर प्रश्न के देखिबा 121 नंबर प्रश्न कौन कहला 121 प्रश्न एथिमध्यरु केउठी प्राथमिक विद्यालय स्तर भाषा शिक्षार्थींकर श्रवण और कथन कौशल विकास पाई उपयोगी अच्छा प्राथमिक जो विद्यालय स्तर भाषाटा शिक्षार्थींकर श्रवण लिसनिंग और स्पीकिंग उपरे बेस करुच्ची कौटा करुच्ची निमंत उपयोगी ना गल्प कथन श्रुत लेखन तापर देखिए कौन कहला ऑप्शन 2 कविता आवृत्ति और भाषार प्रयोगशाला अभिनय तथा समाचार पठन अभिनय तथा पारस्परिक कथोपकथन इंटरेक्शन द्वारा ठीक अच्छे तो आर जब करेक्ट आंसर लक्ष्य करवा देखूँ ये से कौन कहला श्रवण कथन लिसनिंग स्पीकिंग कथा कही तो करेक्ट आंसर कौन रोचे ना ऑप्शन नंबर 4 अभिनय और परस्पर इंटरेक्शन करने द्वारा कौन होता है स्पीकिंग स्किल भी डेभलप होता है तापर नेक्स्ट रोचे कौन नेक्स्ट रोचे आपणकर 122 कौन कहला ना भाषार उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल जो टीचिंग रोनी कि है रेमेडियल टीचिंग केते बेले होता है आमे मन करंतु पिला को आम क्लासरूम में पढ़ाऊँ मेन हूँ पिला गोटे जगार तार बुझीबार असुविधा रोचे सहीटा को किपर दूरीभूत करवा बारंबार पिला गोटे जगार प्रॉब्लम फेस करुच्ची से जगह आम किपर दूरीभूत करवा है सहीटा हूँ रेमेडियल टीचिंग जोटा रोचे है अच्छा देखा कौन कही ना ता उद्देश्य हूँ कौन ना शिक्षार्थीर शिक्षार आरंभ में देखा देउथबा भूल रे सुधार आनिबा ज्ञान संबंधी भूल रे सुधार आनिबा ना आत्मविश्वास बढ़ेबा ना समस्त ये समस्त तो आसीबो है कि देखंतु रेमेडियल टीचिंग केते बेले होता है जोटा आम जानिले नुह कि आम कौन पिला जहाँ भी तार प्रॉब्लम फेस कर आम किपर दूरीभूत करवा ना तो एटा भी आसुची एटा भी आसुची एटा भी आस तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी हम माने ए समस्त हम ऑप्शन नंबर 4 है ए समस्त हेब तापर 123 कौन कहला भाषार साधारण बोधर मूल्यांकन पाई सर्वाधिक उपयोगी प्रश्न कौटा सबुठु बेसी उपयोगी प्रश्न कौटा कौटा ना अति संक्षेप उत्तरमूलक प्रश्न दीर्घ उत्तरमूलक निबंधात्मक उत्तरमूलक ना वस्तुनिष्ठ ठीक अच्छे आमर कहले बर्तमान चलती कौटा आमर नुह कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोचे बर्तमान नुह कि अति संक्षिप्त रोचे नुह कि तो एड तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देई ना ना तो आम से दृष्टि ऑप्शन नंबर 1 करवा कौन अति संक्षेप उत्तरमूलक प्रश्न तापर देखिबा 124 नंबर प्रश्न 124 नंबर प्रश्न कौन कही ना पिला माने भाषा शिक्षार नैसर्गिक शक्ति नहीं जन्मग्रहण करिथांती पिला माने भाषा शिक्षार नैसर्गिक शक्ति नहीं जन्मग्रहण करते किए कही जीन पियाजे नोम चॉम्स्की लेव वाइगोट्स्की ना आइवान पावलोव किए कही देखंतु लैंग्वेज कथाटी आसी ना लैंग्वेज कथाटी आसिले जन कथा ही आसता है किए नोम चॉम्स्की है कि तो करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर 2 ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट 125 कौन कहला जदि
हिंदी भाषी क्षेत्रରୁ କୌଣସି ବାଳିକା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଥାଏ। ଜଣେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ମନେ କରିବେ? ହେଲେ କି ଯଦି ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜଣେ ବାଳିକା ଆସିଛି ହେଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଭାଷା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କ'ଣ ହେବ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ ସେ କରୁଥିବ। ଜଣେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ମନେ କରିବେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତାର ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବେ, ତାକୁ ଭାଷାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭାଷା କଥନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଉପଦେଶ ଦେବେ, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 କହିଲା କ'ଣ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ତାର ମାତୃଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହିଲେ ବହୁତ ଇଜି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ତାକୁ ଭାଷା କ'ଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ନା, ତାପରେ ସେ ସିନା ଠିକ୍ ଭାଷା କହିପାରିବ ନୁହେଁ କି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 126 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଭାଷା ବୋଧ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ନିଜର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଜାଣିବା, ନା ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଷା ବୋଧ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, 127 କ'ଣ କହିଲା ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନିବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ନିବୋଧାତ୍ମକ ମାନେ ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ହେଲେ କି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ନିବୋଧାତ୍ମକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ନା ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ନିଜର ବିଚାରଧାରାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ। ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହଜର କରିହୁଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆର ଯଦି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କାହିଁକି କରାଯାଇଥାଏ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ନିଜର ବିଚାରଧାରାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ଦକ୍ଷତା। ଆମେ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଦେଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମନେ କରନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଲେ କି ରେନି ସିଜିନ୍ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତ ପିଲା ଲେଖିଲେ ନା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଶୈଳୀ ବି ଅଲଗା ରହୁଛି ନା ନୁହେଁ କି। ତ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନିଜର ବିଚାରଧାରାକୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝୁଛୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ 127 ଗଲା। 128 କ'ଣ ନା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲିଖନ କୌଶଳର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲିଖନ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ନା ବିଚାରଧାରାରେ ମୌଳିକତା, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ, ଯଥାର୍ଥ ଶବ୍ଦାବଳୀର ପ୍ରୟୋଗ, ନା ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଯଥାର୍ଥ ଶବ୍ଦାବଳୀର ପ୍ରୟୋଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 129 କ'ଣ କହିଲା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବିରତ ଓ ସମଗ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବିରତ ଓ ସମଗ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାନେ CCE କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି କେଉଁଟା ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ, ନା ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ଯୋଗ୍ୟତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟତା। କାରଣ ଏଠି ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ପିଲାର ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ତା ସହିତ ପିଲାର କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 129 ଗଲା। 130 କ'ଣ କହିଲା ବହୁଭାଷିକତା। କ'ଣ ବହୁଭାଷିକତା ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲିଜିମ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଏଟା ନୁହେଁ କି। କ'ଣ ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନା ଭାଷା ସମ୍ବଳ ବିପଦ ନା ଏକ ସମ୍ବଳ ହଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ନା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 131 କ'ଣ ନା ଭାଷାର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପଟା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପିଲା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ କିପରି ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଠାର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମିତି ନା ବ୍ୟାକରଣ ନା ଲିଖିତ ଭାଷା ନା ମୌଖିକ ଭାଷା। ତ ବହୁତ ଇଜି କ'ଣ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ 132 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତାର କେଉଁ ବିଭବଟି ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଳ୍ପ ଓ କବିତାର କେଉଁଟା ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ନୀତି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ହେବା ଉଚିତ, କବିତା ଓ ଗଳ୍ପରେ ଉନ୍ନତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଓ ନାମର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନା ପାଠ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକଙ୍କର ରଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଦେଖିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 132 ନମ୍ବର
हेल्ले कि 132 लिखिया करेक्ट आंसर कौन रोचे ना गल्प और कवितार कही ना केउटा अधिक गुरुत्वपूर्ण हेल्ले केउटा ना ऑप्शन नंबर 2 कौन ना कविता और गल्प रे उन्नत शब्दावली रहिबा आवश्यक। तापरे 133 कौन कहला ना भाषा शिक्षण रे व्याकरण शिक्षार विकास रे व्याकरण शिक्षा डैश विकास सहायक होता है। व्याकरण शिखुन ना पिला डैश विकास सहायक होता है कौटारे ना शुद्धता प्रवाह संख्यात्मकता ना साक्षरता। तार जब करेक्ट आंसर लक्ष्य कर कौन ना शुद्धता ठीक सही था व्याकरण आम यूज करती नुह कि। तापर लिखन परंपरार उपयोगी कौन लिखन परंपरार उपयोगी कौन ना कहानी धर्म कल्पना यथार्थ विराम चिन्हर प्रयोग ना उत्तम शब्दावली ठीक अच्छे। तो जब आम लेखुंट तार उपयोगी कौन रोचे ना ऑप्शन नंबर कौन 3 रोचे कौन ना यथार्थ विराम चिन्हर प्रयोग देवा दरकार कौटी कमा रोटी प्रश्नवाचक चिन्ह रोटी उद्धृत चिन्ह रुई कि एसब गुड़ाक। तापर भाषा मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य कौन आम जो भाषा को जो इभालुएसन करुँच तार मुख्य उद्देश्य कौन ना शिक्षार्थी त्रुटि बाहर करवा उच्च श्रेणी को जावाई शिक्षार्थी दक्षता निर्धारण करवा शिक्षार्थी कृतित्व आकलन करवा ना त्रुटि बाहर करी तार सुधार निमंते उपचार प्रस्तुत करवा ठीक अच्छे। तो करेक्ट आंसर हो आम पिलांकर मूल्यांकन कहीं करती कहीं इभालुएसन करते ना कहीं ना पिलांकर को जगार भूल रोचे त्रुटि रोचे ताको बाहर करवा और तार सुधार निमंते उपचार प्रस्तुत करवा ठीक अच्छे। तो ये थिला 30टा क्वेश्चन लैंग्वेज 1 रे रोचे आपनकर 15टा लैंग्वेज 2 रे 15टा क्वेश्चन डिस्कसन करदेले जो डाउट थो देन आपण माने कमेंट सेक्शन लिखि पारिबे।